साईराम दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु मो संगे घटी आउ गोटे अनुभूति विषय कहबी बाबांकर। सेटा मो पई अनुभूति कम आउ चमत्कार बेसी। तो आपण मानकु कहबी मो संगे जो घटनाटा घटीथिला सेटा घटना भी कहि हेबनी दुर्घटना। तो बहुत बड़ विपदटे आसीथिला किंतु छोट आकार रे पळैथिला। सेटा केवल बाबांक पई ही जाइथिला छोट विपद ही बाबा केते बड़ चमत्कार करिके मते आउ घर को रक्षा करथिले सेटा मु आपण मानकु आज कहबी। तो वर्षे तले माने ए घटनाटा घटीथिला। तो मु मो बेडरूम रे ही गोटे जगह रे गोटे साइड रे बाबा को रखिके पूजा करे। बाबांकर गोटे टाइल्स रो फोटो अछि। से टाइल्स रो फोटोटा वाल रे लागि छि और सेठी ही बाबा को पूजा करा हुए। सब बेले सेठी धूप दीप दिया हुए बाबा को। तो बाबा जोटी अच्छा से तले ही गोटे प्लास्टिक रेक्टे लगाइला जो थी कि दीप धूप सब थोवाई से रेक्टा लगे मु। हेले सबुदिन आमर धूप दीप दिया हुए सेठी किंतु केबे किछि घटी नथिला। आउ दिने हठात धूप दीप लगेगी मो वाइफ माने आमर डबल स्टार तो तले भी घर अच्छे और ऊपर भी रूम अच्छे। तो तलकू जाइथिले टिके तलकू गला परे माने 10 मिनिट पर ही तांको अनुभव हैला जे घरे किछि गोटे अघटनटे घटिला भाया किछि अनुभव हैला तांको कि किछि गोटे अघटनटे घटिगला कोन सेमती लागिला तांको। तो सी तुरंत माने आउ किछि न भाबी कि घर ऊपर रूम को आम रूम को पूरा माने जल्दी आसिले दौड़िकी आउ घर भितर जो कबाट खोलिकी देखिला बेलू माने घर पूरा धुआं हो साराणी। तो घर पूरा जो धुआं भरी जाइए कबाट खोलिकी देखिला बेलू आम जो बाबांकर पूजा हुए और जो प्लास्टिक रेक्टा थिला से प्लास्टिक रेक्टा दीप पड़ी से प्लास्टिक रेक्टा पूरा जली जाइए। आउ प्लास्टिक गुड़ा जलिकी माने तार प्लास्टिक लिक्विड होगी सब तले पड़ी तले भी जलिलानी माने तले भी जो टाइल्स अच्छी पूरा तले भी जलुची। आपण मैंने गोटे जिनस विश्वास करें कहले बाबा को जोटी मु रखी से जगार गोटे फुट डिस्टेंस रे ही मोर सबू सामान रखाई सबू जिनस थुआई घरे किंतु कोठी भी गोटे जगार भी गोटे प्लास्टिक लिक्विड ड्रॉप पड़ी कि निया धास बाजिकी कि निया पड़ी कोठी भी निया लगिनी घरे आ को जगार भी जलिनी। माने एते बड़ विपत्तिटा एते छोट आकार रे पड़ीथिला से दिन माने आमे माने बिलीव करि पारलु ना विश्वास करि पारलु ना ए जिंसटा केमिति हेई गला। माने घरे एते बड़ घटना माने जेतेबेले निया लागिला ना जेतेबेले घर को पसी गले देखिला बेलू से निया जेतेबेले जळुची सेतेबेले पूरा नियार दास माने ऊपर छात पर्यंत बाजुची नियार दास माने आपण भाबी पारुथिबे केते जोर निया लागिथिबो। गोटे प्लास्टिक रो रेक पूरा जळुची जेतेबेले होई कि तो नियार दास ऊपर पर्यंत बाजुची किंतु घरे को जगार भी निया लगिनी। याठू बड़ चमत्कार कौन हो पारे। आउ या परे मु आपण मानकु सबुठु बड़ जिनस कहूची जे बाबा केमिति रक्षा करथिले घर को। आमे जो रेक रे प्लास्टिक रेक रे धूप दीप रखा हुए से जगह रे साइड रे बाबांकर गोटे छोटिया मूर्ति रखिथिलु जोटा कि मु सिरिडी रु नेकी आस्थिली। मार्बल मूर्ति जो सिरिडी मिले छोट छोट बाबांकर से मूर्ति आनिकी सेठी रखिथिलु। आउ टाइल्स रे बाबांकर फोटो लागिथिला। तो से मूर्तिटा भी बाबांकर से टाइल्स से रेक जलीगला मूर्तिटा पड़ी मूर्ति भी भांगी जाइए। आउ बाबांकर जो टाइल्स रो फोटो सेटा पूरा कला हो जाइए माने निया एते जोर जली निया धास बाजिकी पूरा कला हो जाइए टाइल्स रो फोटो। तापरे बाबांकर फोटो जो आम देखिलु माने बाबा दिशु ना पूरा कला हो गले। तो मु बाबांकर बहुत सीरियल देखी मूवी देखी साई सच्चरित्र कथा पढ़ी। तो से मु शुणी शिरडी रे बाबा जिते रोले बाबांकर जड़े भक्त थे सेतेबेले से स्त्री लोक भक्त जनकर माने तांकर छुआ धरिकी से निया पाखे काम करथिले। तो जिते छुआ धरथिले अंटी रु छुआटा छोट छुआटा खसी पड़ता आ निया भितर को पड़ जावाक जाऊला। किंतु बाबांकर चमत्कार बाबा शिरडी रे बसिकी से जोठी धुनी जले से धुनी भितर निया हाथ पूरी देथिले बाबा। आउ से छुआ को बाबा शिरडी रे हाथ पुरेले धुनी भितर आ छुआ सेठी माने से निया भितर पड़वा जगार माने आकाश रे उड़ी माने बाहर आसिकी छुआ रहिला। आउ से भक्त जनक माने ए चमत्कार देखिकी आश्चर्य हो गले। आउ बाबा पाखक दौड़ी दौड़ी आसीथिले जे एते बड़ चमत्कार केमिति हो गला। जेतेबेले से भक्त आसिले बाबा पाखक पहुँचिकी बाबा को कहले से देखिकी आश्चर्य हो गले बाबांकर हाथ पोड़ी जाइए नियारे। से भक्त जनक माने आउ किछि कहवा दूर कथा भक्त जनक जानीगले जे बाबा ही तांको छुआ को रक्षा करथिले।
ସେଇଭଳି ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ମାନେ ଘଟଣାଟା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଆକାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଦେବି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଏ କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ନ କରୁଥିବେ ଯେ ଏ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ କିଛିଟା ଦେଖେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ୱାଲ୍ ଜଳିଥିଲା ଯେଉଁ ୱାଲ୍ଟା ସେଇ ୱାଲ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ୱାଲ୍ଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଆଁର ଧାସଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିହାତି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଆଁର ଧାସଟା। ତ ସେଇଭଳି ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କି ନିଜ ହୃଦୟରେ, ସିଏ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବି ଯେଉଁଠି ବି ହେଲେ ଯଦି ବିପତ୍ତି ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନିହାତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା, ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ସତ ଯେ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିକି ଅନଉଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବେ କି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ତା ଆଗରୁ ବାବା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହା ଭରସା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ଏଇ ସେଲ୍ଫଟା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରେକ୍ଟେ ଲଗେଇଥିଲି, ମାନେ ଧୂପ ଦୀପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଆହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଏଇଠୁ ନିଆଁ ଜଳିକି ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାସ ବାଜିଥିଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କଣ ପୁରା ନିଆଁର ଧାସ ବାଜିଛି। ଏପଟେ ଛାତ ଉପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦିଶୁଥିବ, ଏ କଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଳା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଧାସ ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କଣ ଏଇ ୱାଲ୍ ପୁରା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଡ୍ରପ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମେଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଛାଡ଼ୁନି, ପେଣ୍ଟିଂ କରିଲା ପରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ କ୍ୟାମେରାରେ କେତେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଏଇଠି ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ମାର୍ବଲର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଶିରିଡ଼ି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନି ଏ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ତ ଆଣି ବି ପାରିନି। ଆଉ କେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଆସିବେ ବାବା ଘରକୁ, ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିକି କେବଳ ପୂଜା କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ସାଇ ସଚରିତ୍ର ବହି ବି ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା। ଏଇଠୁ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା ଯେ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାସ ବସିଥିଲା, ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ କେତେ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା, ଘର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ଆମର ହେଇନଥିଲା। ତ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲି ଆଉ ଏ ଅନୁଭୂତିଟି କହିଲି। ରହିଲି ଆଜି ସାଇରାମ।